Africa Monday from Africa City. Africa Monday from Guinea Conakry. Africa Monday from Africa City. Africa Monday. City with the série africaine. Ou des films guinéens. People qui neige, qui montent, qui descendent pour que tu regardes l'Africa Monday. Série Fanny Samanana. Samana, Pese Fanny Beremana, Beremana, Africa, na frite ke fanta mami na kai so wallahi mo ni de bara si afide ye kwai ati alanye ayake anke da la kula kwaya ni bonka ake ni da ko so men kono kun ne le kilin pisa ya ala kuldo ni mara wannan ni nan ni men ko tanye tabra be lanka kanna ni kamfana ni mala ita fide ya ni bonka ya famman to na ai ne lema de me na ambe ka kala kuro ire kalon ka ko na ay imne bulo nya abaran trole ko ju ja famma wallahi nin temiri lima mba soro kala nyami lalaka mba soro no min temiri la ko grema ibara geni me nyara ja ana min kala ala mama le ya da ma bi mama le ya da ma sila amalo ba mbo lai gani ni waba amanna yonki na ni inde wallahi ana amanna ni tara la bara finya na ko ka penga mu ne ka ma fu ikenna na boy lo ndo ba ite ina ndo ko nyen lo ba ne ba ante ma atani ma so me na fiti enye tamia kana bana mo ante ma sinele de ni kan yimbale so de ni amanna ni lokele kabi ala kanda mela ka amanna ni ni brande la yarabi ala nyangbo yale mo brande la yarabi na ala nyangbo yale mo lo man tan mo so wa jafa femme fone makandele ma ha akota bara kunda do ite ni ntoye sines ite kayale ni ni semela lamuna jafa ma ama fu fo manala amanna andi yo yenye munke na mafo yake musoe mai so tela le musoe mendi abara so me la kanto de abaka so tela la kila soleti eta kala yu shuma di ma na woto na ka ina musoe me yo na fiti ya woto akale kiniti kiniti bi nga tibi malu bal ko do nyama fa ni le nan la tibi ya urumba ila tibi sey mai ne kala mon ibon la sufeta man ngi mai ne ka ngena dala kanin to ga ngena dala kanin so ya ngalo sa sak men lo muy sak men kono fenta ko na kalpe na ko mun keni ambala ka nyayen nyala ka kuna fali lo ba ndu suma dinna so madame nako sak la ka ni sak ko la man tin ala tetu wala ibo nya fo mako nyo mo de ti buzela ndo Yusu ba suma wa da kilelo kanju na bon fa nko e kana mende ntimena ko mboto la ale ko kana mende ala ba den nyani famo bo ite mani misa ni ala te na an tumato lo ka peter kele te yan ntenda fale en ko i so ni gro mena yi fai ni ala talman ke mbara sonya adin fast for two saka mun kenan ma ni akele tolen to ati ma timye ni manya ima ibagiri men na ben kunu aka aje ele kunu aka silema isiri na mun na suwe men kono nka dilema isiri na mun de la suwe men bro ta sanyo se baro ili to fo butu boy ibo mbila akale mbila ni delale ali be na afi ali mun na afi ala suwe men kono ndo kango yale we kunnerie awandi men no la boy riyete ala bala lo kunnabi nka kuma fa so na afi men na ko ina le ka na afi mante idun su lo so men ko na mbolo bila ali be na afi sabari mbanto me mo mi na so men ko ndo nye ça fait sabari atito fo nkana attention
Ma min ko etia. Nin to me le bin sulo. Ala ti to fo. Nyam so ni nyam go mi natia. Bi sabarita. Be ba be le so nto en ba kale. Nto en ko. Ku ya to yi. Ban na ko bal ya me mo min dara so ko nan do. Bin su yira woti. Ni la ko bal akan dia pra. Pasali na le ba ken nda ko no so. Na ko ni. Donc mo min to nan ta to mo fusa so me ko nan. Nin to me mo min. Bi sabari. Inafi jo. Wala ya ka viba ko nafi. Itunya. Itunya. Asentu nti ko no le doni. Amasi kono me. Amasi kono. Muru le tun table ni kaya ale ni. Ya muru tre table nkan to mi la so kono. Aba ni ne nyon nafi ke so ni kono. Dem so butunya. Bo fanta itunya nafi eskoro. Awa. Bile ja. Na kimina ni se. Afoko kimina. Ila bonda la wiya table ni folo. Ndala be. That's it. Mba fona to rasidi. Mba na do ni kan ni se. Ati kana tela de akoto menkele la woye ati ko gbansa now ati ko gbansa anani ti ifo de ne haila data ni ne do ya ni mana ki mina ni sa oto di nye ne ko mo se ti bo abule isi ni ten mayen tala de le be me mama de anya fiu dunya be tre be ma ko ni nya muso ni bo bara na ko te ajuburo me ina ko pampers do na le be ha mama de anya Sara. Mbasi uko fiko ni si la kanyamfe. Ha? Bange du yomale, bange kekele ndeku. Ndiye. Bae te dafa ko nyamu min mengi nambaray. Madu ina ngudi madu. Sara yinna wudi keladi. Yinna wudi keladi Sara. Ipo ni jinja mendi kunu. Amira ni receipt mendi ateka ja. Yenna wuri tali ko ko adi kensani numa Na safula mina wuri asafula mu iboni jinja mendi kunu wa bisaba na kontene se wa mwan nani na wuri to yini na mata wala bila e mata jon kata nde asafula mofo jon don kata ito kuma nan kan ta mai kunka ninna suni na salita mata ibai to ko nyemu min mengi nambara e mata jon kata sunguru banyasi lini jon kata jon ka wodita sne sunguru banyasi lini jon ka wodita na wodita ni man na wodo ni mi no sama se ka mormo bileke maka gefe afma ko nyum wodi na wala bila tala na wodi kenindi enna mai gafa anta mata ni ma jafa woto mun faale na dipin kan yerolo sarandi ali mole 25 hansa mata fo ali wolo na wani san mero da jinga mai radiya muso kan ina da sen mi ko tabali kanna in ka tan ko din muso ma la ilaha muhammadu rasulullah sara ka barat ne ya hayi nan ka wala 500,000 francs sara ka la sai muso ma wallan nan ma su yan ko wala fe ka wada la ilaha muhammadu sara ka le kite ke la fendile sara ile te ke la fendile coton caseta coton kibe i wuri la wuli wa 500,000 i wara di muso muri wari wa mina ni mana sara ni mana 500,000 odi wala ni sali bolo na ma muso bara sara ni mo wa ke me lolu mina kana sara ndi kende ni enna i wuli sara i fadi sara tulu filanu sara ni mana wa ke me lolu sara ni mana wa ke me lolu sara ni nkaturo ni mi kende boso ki so woni sara ya ko enna ma muso bara ni ka fa ku ya dan ma muso bara na affaire lodi na affaire lodi sara i wula ko wana odi na ni kana ni mana wa ke me lolu di sara ni mana wa ke me lolu sara ni fadi tami tulu il était qu'à la fois il dit qu'on faut arriver faut dire qu'il y a là ni fadi ni ala son bebe ndi ko no la sorry e wandele manafia na ya e unde tibillati nya give me material gini mo gila nkono iti gila la ndi English il foudrait jo bien
Ato. Iya la kumbaya me mundedi. Die. Ah? Die. Iman su lanka. Iman lo kondele to ko fanta. Ah? Ika fanta lanka. Ika fanta lo. Abatere tiya le feu. Mbara bi kelentu yi. Sinandira nkontri. MPC ma fena manyento amele ndo abuto. Iwuli. Akunke no ko finkele. Bantu amele lo mi ndo fe. Ila. Tilala. Nyento amele. Mbantu amele fe ndi nsu yirela. Eskoro. Ibantu da ka sabe iba ara sin fanta to ayendo. Nka mu de kala. Ali to ngin na to renke. Ah? Kono ndo na kan mese. Mbara fo mami to na ta tura mo ofisura. Iti wala nya koro. Iti wala. To fi fo lefe. Ma mi nyan si ni ta kantia. Nyala nko. Te ma banti billa. Mambo. Africa Monday from Africa City. Africa Monday from Guinea Conakry. Africa Monday from Africa City. Africa Monday. Nyene malu, Jelang Africa Monday. Sodia nyene malu, Jelang Africa Monday. Africa Monday, nous ici y'a pas sondeur. Africa Monday, partout y'a pas sondeur. Ça, Messi Bolo Roba, il est les réels. Il était. Voilà, ça, il était. Ça, sous quoi tu vas le couper le fil là-dedans? Jonka le kini, Jonka dit mais Italie. Italie a donné quand même. Il y a mon outil. Il y a donné Italie. Il est mon millionnaire. Mon millionnaire. Celle-là. La robe qu'elle porte comme ça, c'est pas pour elle. C'est pour sa sœur. Elle ne fait que se traîner dans le quartier. Bordel. Baisse ton cœur. Cousine, c'est bon, s'il te plaît, laisse là. Hé, viens ici. Off. Assieds-toi ici. Moi, je ne suis pas cousine. Regarde-moi très bien. D'ailleurs, comment tu es habillé là? Mais je parle à qui? Comment tu es habillé? Tu te vois pas? Regarde. Regarde comme... Tu es malade ou quoi? Tous tes seins sont exposés, regarde. Mais est-ce que tu... Toi... Mais regarde comment tu es habillé, regarde. Regarde comment elle est habillée. Mais tu es mal habillé, regarde. Regarde, tu es mal habillé. Regarde. Mais non, elle est mal habillée. Regarde. Regarde-moi ça, regarde. Impossible. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Regarde. Assieds-toi. Allez, allez, assieds-toi ici. Assieds-toi. Allez. Regarde. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Non, attends, laisse entre nous. Laisse entre nous. C'est bon. C'est bon. Il faut la laisser. Si la cousine n'allait pas intervenir, tu allais me voir. Ni ma santé faut ni faire. Il est connu. Ni ma santé faut ni faire. Voilà. Non. Attends. Il y a un modèle là. Abri qui est libre banca. Eh. Namankela. Namankela kwa bien mamme. Quoi bien mamme. Toi les ma jenke le bila ko ngena quartier kono. Comme bon kono la les banita wolema. Surumba. Men ko san 40 woluma. Ala ko nyele nye. Ni te ndiro, ilo ni ko manje nyebulu. Ye fen kan funda la ben te ndiro. Ni nyale masila. Suro ni kala ma fe ni kala ma fe. Ngena ko ilo ni te. Ye fen kan funda la nyaade. Ko ni ala sona mandi ma so. I wulu tami wana fani ko. Tami. Nkini. Ki mo ni ma. Sa ki mo ni ma. Sa
Sarah, qui est mort? Yanga sura la Sarah. Asafura Nadia Kane. Sarah, Nimi, what if the diffusion? Hey! Fantalina Benton. Kuna kanyanya la kadi nuno ke duma. Mose wala lol. Fanta you. Fanta hey. Out here. Aloni ne. Ya la toni ne. Fanta jo. Hey, ye fe ka he. Fanta jo le odi. Akate konole. Ayani. Akate ni konole. Mbore. Ko ki no ke duma. Ka he. Mbora tote fa. Si anta. Anta. Abaka Africa Monday from Africa City. Africa Monday from Guinea Conakry. Africa Monday from Africa City. Africa Monday. Si tu veux des séries africaines ou des films guinéens, qui neige, qui monte, tu descends pour que tu regardes Africa Monday. Série Fanny Samanana. Samana, Fanny Beremana. Hey! Fantalina Benton. Kuna kanyanya la kadi nuno ke duma. Mose wala lol. Fanta you. Fanta hey. Out here. Aloni ne. Ya la toni ne. Fanta jo. Hey, ye fe ka he. Fanta jo le odi. Akate konole. Ayani. Akate ni konole. Mbore. Ko ki no ke duma. Ka he. Mbora tote fa. Si anta. Anta. Abaka ile ninde nu. A wole be kala duma bi. No te ne da le nu ke duma. Na la mo foske. Bisi le bon. Mbori ta duma. Fanta kulbali bi wala de fanta. Mbori. Hey. Mbori. A toi te fala kate ho. A toi qui c'est qu'il a que fala kate ho. A toi te fala mbori. Hey. Ma. Na. Tenate. Alaste. Ita commencé. Pour aller ni. Ah, allez ni. Allez. Nta chisela to fala allez ni. Kono mune do ni. Ah, kamu fe. I quand même faut te fo. Mbori nkan tasali na san finkele ta ko moto lo fere ni fanta kanyona be. Fanta ka kuna kanyanya de filala mto kadi no ke duma. Mbori ato ere fo problem ni. Mbori Ibrahim lo ato fala. Ma ite ke ala ni kila ko so yi setana boy I fariro setana mani I ba fo ku ye mo no kela duma on do bi le fana Ente do ba fo donc ya fere ko do bande no ke do ro ya fa ko le fo le ka fo nkusala akandia alwa to mi ndele ka fo akandia kra ele di ali yani kamune nga muntala e ma foke nga muntala ele di ya ile kala ito mbantobe muamina ile be ke bandalla ngonka nanti milal matiya nda falal siya shinu ada pompi kale malala Allah no sewaro nani ke sewaro yere non ka atala watan dele kam astaghfirullah mba me minna ko albra fonna ko tinyala Atesela. même bidia wo ke fasai Atesela. alkana siya ngumanka Ambo ni tena woto foni dia. awali ale ya il Qu'est-ce que papa? Cousine, je pouvais arranger ça entre nous. Mais si je fais ça, je t'ai trahi. Je veux que tu demandes à Sarah tout de suite là. Le samedi surpassé. Où elle était.
Elle n'a qu'à dire elle-même. Moi, je ne vais pas dire quelque chose ici. Samedi sur place. Samedi sur le passé. C'était le 5, non? C'était la nuit. C'était le 5. Sarah. Samedi, t'as mené où est-ce mais bon. Et cousin, dis-moi la vérité. Ça. Où tu l'as vu? Parce que tu sais où il va. Reste là. Ça. Jamais tu essaies de me mentir. Tu verras de quel bois je me chauffe. Je dis bien, le samedi sur le passé, tu étais où? Tu as vu? Elle n'a même pas peur. Non, mal, il faut là. Il te remet samedi, t'as mis. Non, moi, je suis. Et ça va dire? Non, on te donne la 19h. Moi, je suis. Quoi? Où tu l'as vu? Dis-le-moi, où tu l'as vu? Moi, je t'ai pas vu à ma fête à toi. Non, mais toi, ma fête à. Et ça là? Non, moi. Il a là, Mohamed Rasulullah. Non, cousine, wallahi, billahi, tallahi. Je l'ai vu à ma fête. Moi, je t'ai pas vu à ma fête. Cousine, wallahi, billahi, tallahi. Je l'ai vu à ma fête. Alors, je sais que tu ne peux pas mentir sur elle. Sarah, ni moi tu as voulu. Sarah, il s'est surtout ne me touche pas. Il a. Tu n'as plus confiance à la fille. Il te remet la feu. Il a essayé de me il a essayé de me dire c'est passé na bien. Ni mi c'est passé bi sala ko nyamo ko. Di fa. Di mama fere yona. Il va pas toi me feu. Ya fanya sala ndi ko na maraba. Di ma kala mabo na mo rasi. Sara il va pas te remettre toi me feu. Il dit là il se ne m'a passé ka tout bon feu Sara. Ne ba se ni ta maladi. Il dit où ma Sara. Di ma kala. Wala il va se mira ni mida basina. Ndani to yo. Adi ma kala. Na mo ma fere ya. Sara. Ndani to le. Eu li wona bara kon sa ndi sem passé. Ndi passé feu. Ni mi passé ala kana mi spécial suma ndi passé Sara. Ndi sem passé ki ju bol fi la passé. Ndi passé net. Ala sune. Amina. Anatia. Kanaste. Anatibimba ya Anastalla. Nna ni serife. Ba nyame nkani. Ne bara tingali ka kalte ni mumem. Bara tingali ka kalte ni mumem. Non. Kama sura mumfe. Mo yo dinde sorna ko te yera sorna. Ati. Ala ka fenne dimma. Min ne ko bara pura ni rema. Na mana mo fa ku ko ta sina kala ngire ko. Ala ka melo ko sake. Bante mo bola ro kalte no ngwa na ma dala yele mo minna. Na ma te mo minna. Nka men lomba, mo men lomba. Nko ni ndani wo be na tasi. Awara ka wi dala gele. Anne mamu balila. Dunya be ka mempunya.
Imam. Qualité be quand même bunya. Ala ka bunya ta ka di même ka nyemo nya ta ka dama kwa ya lo mo nya. Sila mali nya koro ka mo la sali. Abora ka wabla wo fa. Imam. Anna imam ba. Oh. Mbara malo la soni ngono. Mbara jilan. Mbara la yabi. Ina ne siri fe wulo. I baraka lanka. Kawai mamuso. Antu alanye. Antu alanan kilanye. Antu silamanyai. Na utambala ya rabi. Mbala ya rabi mota de sorna wala ni ma. Ma ko men ke deni menna. Fo ala mamenda. No te foka labu tu kanate. Na basilili mardulaka. Nana nini mardulaka. Nana la yarabile mardulaka ko ram fa utanya. Embara ko rafiki. Embara ilangila. Kana kasi wo. Ali ma kasi. Kuma barasi. Yo idembra mba ma mozie bitu fo imam. Abra wa bra imam falanno. Abra wa bla falanno. Ila krosini. Ba mo la krosi ba. Oki lo mo iredi. Iko ni yi la misiri la. Ni wotun te fe ila wala ta la rajin. Ide nya men kante akamen gande la. Akaki fanana. Ni re kamir nka koko le mina. Ba mo la krosi ba. Woki lo iredi. Mute bille wala ta la rajin. Il était dans la ndebra ka fo kuina to madial mala konde ulame. Mais pas cela m'a profité. Feu. Surtout à quel moment nous t'aider ka suma lendero. La ilaha illallah. Aka ki falana. Ndere ka koko lamna kanbang. Kutu Ka sizo la bon kama. Ka wasila te musunye. Ne wabutun muso nka nkonye kumala la ka sizo la bo. Cette année de Farigo. Marma salamalo. Yeni kele nyameka. Mais kanté. Ibade nya sudo me kana to ayere bulo. Nous était du bureau. Amna dara ko ya imam memo yanjo. Wa ala to do ye wa barani ayla simu do rabben. I karan ide i o susaide ma sada yero so. No tenno nya ala nya men kanta adilo ko do ralundo. Adi ko do ke lundo. Ikunti se bola ko. Diri fitilu be inen nafi. Aba wa min nanani uri na mbara kana nan ni wala senema. Panya men kola. Mo fante den so na wala ni ma. Problem te ndeba imam e. Da fay dila kela la sama. Ndi wase imam na la sona. Ye wase imam makotuni. Ndeba fo e nya ya kam. Ikalo ji men bola je nenka. Ule sumani. Odete tingane. Ndeba fo e nya ya kam. Mais ikara imam wi fana. Urala ndi wa ina la sona. Ule dia bisu. Ule wa urala na la sona. Wala ndeta kam tumado adi asala. Baslama ko lo fi. Ye karan ya fo ko ay la sinu du ba benye na ka ko du lo ay karan saide anya men kan kiri do ya men kan shetana me ya fariro ko sa shetana woni mabala doni da malaka judo le akote ay redi na daso kan na kileta ka wani abana ko fola ada malaka men bulu wala lo la ko sunu lati i wula le de lo. Okay. Je dis, le jour où tu m'as dit que tu as vu Sarah à ma frère, tu blaguais ou quoi? J'espère qu'il n'y a plus de confiance dans cette maison. Non, c'est pas tout ce qui me concerne. Tu n'as pas compris. Donc, ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi. Si, j'ai confiance en toi. Je l'avais bel et bien vu. Wallahi billahi tallahi. C'était ça. C'était elle. Ah, Sarah. Combien d'années nous sommes là? Sarah. Wallahi, j'ai vu Sarah ce jour. Au nom de tout ce qui m'est cher.
Non, j'ai confiance. Ou bien vous étiez ensemble? Non. Ensemble, moi, la nuit. Et puis, cousine, la façon dont je l'ai vue l'autre fois, elle était habillée, je ne sais quoi. Franchement. Maintenant, si elle est devant moi, elle se comporte comme une fille qui a honte. Ce qui m'avait tellement étonné, c'est Gilles Suzo. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, Saran. Et puis, elle ne m'a même pas regardé. Elle ne m'a pas donné le temps. Il fallait la chicoter là-bas. Chicoter? Allez, tu m'as passé qu'à faire. Chicoter quelqu'un, et puis devant la masse. Là, Il te l'a passé qu'à la soudima. Ah, cousine. Ça. Non, ne m'arrête pas. Non. Je n'ai plus confiance en personne maintenant. Et surtout Saran là. Tu sais, c'est ça que je te dis tous les jours. Il dit Saran, quand tu déposes l'argent, non, il faut qu'elle m'aille. Dès qu'elle voit, elle prend. Elle tombe enceinte ici. Wallah, billah. Ça, je le sais, j'ai confiance. Elle parle pas, elle fait ce qu'elle veut. Elle parle même pas. Mais je ne sais même pas si elle n'a pas pris le double de ma clé là. Si je me pousse, il ouvre la porte. Elle sort. Elle sort. Merci, c'est ça. Wale ka ken ka fon ko do ko imam do sote ala da wati ka fon ko do Africa Monday from Africa City, Africa Monday from Guinea Conakry, Africa Monday from Africa City, Africa Monday. Si tu veux des séries africaines ou des films guinéens, qui pleut, qui neige, qui monte, tu descends pour que tu regardes l'Africa Monday. Série Fanny Samanana, Samana, Pese Fanny Beremana. ko imam do sote ala da wati ka fon ko do ko imam imam so kena sen ko na merte so ko afo kay na sal ma fene afo ni ku ba dan tamla yi kara ya balo la noya kata kunu rama habi buta ba min ko hawa temba na mori ku ile imam mosodi hawa yalo modi ya kumpe kwa kuimu ba kula kumisi neka mufanya mena foro Poro wantra la bule kote ya kata kunu teleba sa mensi ima budama ni yalo ni ma hakili soro il a dépensé ba mo ne wale mon fina dépenser ni bala dépenser o kele ni abekele comment soro afande kui ba ke dans ta ba ka blala ese mena fote ko kon kwa yala ese na fote ko kilo yala ato fodi ni na ma gisi me ko ele te gisa ko ha tu so nu wala na fata fadi ma be abrali o bu goro e ndombo Bonjour. Ni se ngam bi ngene ngambala. Como que é? Briquet ngene ngambala. Ela briquet ni nyo lende. Etana le uya. Anki mai kale. Ilo fui fama ka briquet de mo. E ka ni fe ba fata blaro. Nbe singa briquet ko nfa be nta bo te mali na mu ni mi so me ko. Na briquet na fa briquet me ka nfa sem bla. Ko le di su se ni. Ento. Person nga mu deke. Nga mu deke. Si ka briquet ni ta la mere wo ke ni. Nyalo. Nyalo. Ila kulubala ni la nata. Nele imami dia. Ni ma cha ni ka yasi kre kama. Ni ma fira. Ah, tese. Ni ka kanka ki. Yasi suima. Kali yasi. Wala ya ka kanka ki. Yasi nyama ni. Imasi ni nyama ni refo. Alfati alaka. Me ira haramuni. Alfati alaka. Nko singa briquela. Ni ta mi nde yani. Après. Ante. Ne. Amata udala. Mbalalo. Mbalalo. Afenti. Elewa. Enyalo. Fenna to iki na nyinta mena. Alessa. Ko fendi ki men. Ayenki. Ngani yemra do akon. Iba yemu ne ke. Ngani yemra do akon. Ha? Ngani yemra do akon. 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 Ngani yemra do akon.
Mu. Kepinyalo. Na ba. Alo. Mbori nini ma? Adama. Ni wa sina saka yin wa jafa wa. Ni ke yi misri ba ni da sallah ya donc da sallah wote mol bini lon turante de la nda ya bonkero bon ko sa na fiya ka we na sembila ake alanye wa butu sile jafa ile jafa ha igo jafa niento amenya niento mo ni me fi wa jafa Mano ne de wani ro mena kan na daso kan na kile bla kun ka wani awani ko wa alaikum salam Sarangbe na ika wulu mem da sokolo na bara bechi ya fa kana ne kinye ikila wulu mem da sokolo kwaye mo na chinchin ya fa kana ne kin ha imami na di akala ne kin ha ije muso ka ne di ko ije muso wala kasreti lo adala kunde tadama akaya ne de ko ya tadama e ma bara bele frana ije muso ka ne di ko ada fo ne ma konya takala da ma ko ala siriti la me la ilaha illallah ana ma siri ko gisu ha e marma sa ala Allah mba fanye afanye ayato afoni kuila tende wole ka ke dise ma fule wole amande ko gagné afa man dole mbule filam ko mradie mendi oto kamenka akala ke fule du ko ha yelo ala kan ne bunyale ala ka imami du bunyale imami do bunyale ala te sa fula kale du o kendela koko jam ne wa kaba ki ke muso ka mu ya famma dole mbule filam ko mala wala ma nse ko te wadi maro wala ya famma de ya ni kwale na imamu ya wanola ya famma imam atese o se taye afaide kanyalo nja seri kasiri naka ke fla di lolo ya Allah ya khafir ya razab la ilaha oh man rasulullah diana masaba ala mar masanu yibatul awra mo nega de suri ndimma abara mbila duge bela abara bela kalte bela abara wombila imam fananda mar masala ala nadale reso to ke ya ko mana ya kere ya meka masaba de wallahi rabbi Africa Monday from Africa. Nitube Africa Monday. na bintu mama ifane bosine ile mo bi kire ri osino yi bara fi ise ngor kaka manje o kile ni nodi ise sa me kile da usuka yi da fudu bale mama nde nye kuma le foliet yene name ay tu kono fana be krisi ke wona si le busoro ni buloti I woto le fana fiu on nyime foli inya inaka I boyi keni minala nyame ka keni mina ka madula ka mabede ka kede ngenende ka kitadi itolongana tolala mama ye keni masusade bande kalo ngoto fili ko jammenkela adu fatu ni talima ni masabadi yaram on nyime fole sini woto maslanka fani membora takara dia ulo tenelo iwole dumi kana mama kalo ne madaro sundo na nadi he
ngwana to wulu manjande ke dia yila benongele ki nyokola makiye kila be anyumanna kila pere ki kawadi ka lisha anyumanna ibaran kamenye tu t'habilles très bien hein mbi wole ngame kay sapeno bo iba yi parfumé usuna yi usu bo ko de me fadi kenne kan yi usu anyumanna ibaran yi usu de yi usu anyumanna uslan hein moi faut ça ko ne ko kayena. N'oublie pas ce que je te dis, hein. T'as pas de problème. Ça, on le donne beaucoup. Ah oui. Eh, la carré. Ça, Nina. Allez, va, t'as manié la côté de café. Mobile tu matu imo sama soni nyala ala sarai lundal na ko yasin kon sini ya fi ndu sini Isa pin iba fo yem fandi kanka disse ni ma de ne ma sa nawdi lete iten le budu ne ba fo yemendo ne to le duna na me akuduma inya mo ko den akuduma ikalo me sa ningilla ni won nawdi do fanda be la nyum ko den ko ni la diela ikan ne tawdi ile ten ne wala ikadun ka fele le long ngwan sa na bitiklete cher imite 300,000 lete wa ke me sa ba gbe di nyana ni miti no fimena ani iri sabambila kurun ko to son ko so na de ko robu sanyen robu do mo mbase na do ikanna sa fana kan nai ifana isapela ndero sini ki isapela no nyumana mimbi wala la kuina bro afanda bele sen ibala menye indi nasi yala sona mentedi do ha ibala meka uskrodum fara lani ko fana ya ko ne wana wudi ba la tin ni ngebe ko ni le imani penti le dile il mo batala diala ni la diala le fou Africa Monday from Africa City, Africa Monday from Guinea Conakry, Africa Monday from Africa C'est vous la maman de Fanta? Oui. Elle est venue nous retrouver à la peine. Tanti, il a dit mon lire n'est mon dehors. Il a dit combien vous l'aurez ramené à mon frère, mon temps, mettre dans ma tante. Il a beau c'est tantané, tanti de moi n'a sur la ni de mina, man na wodi to ya man na fouete, ma kana ni men la ka tandele ma ya na lema. Anaba la fama ya wol bele ma tandele ma de. Aka na wodi ba man na fe ma to ya ma memba. Afa ya na ma tandele ma ko ay nani ay le man nani ndene kan nani nay baranye ay bari ayna anayna min nan nay bara tala sema o tentorola mbangi mi folanyi ay jafam ma ayento alani
aye wuri ni mina aye wa ni na faraje fama ala yo nile ngai bola ni duyero tinya hali de ni fitini ay bayin nan Allahu akbar musodi kasara Awana kuma kan soro ye sa. Comment ka fonya mika? Ko be sabula la. Ni masi amu folo, ni mo ni fiate, nten simple. Bali ya fa ko wulu je la kulun kono, mo le fe. Sino wulu ma ko fo ite kuluna. Wallahi. An ba nani kana an ni nyefe, mo wala sin ta fe. Allah an lan na nyefe, meya. Eba kuna flimenda ma dan ko se ko fa nya. Mbara fili ke ne to le ko mamadi do me sali fili bindi hanga meni di musuko ha badi bay mema kuni so ma wolidi awa wole ila bunya yaroma aketu la noli ka salamu sallallahu alaihi wasallam obra dieni albon albral nan albra bintu be na manna Namaste. Asita lai. Juma tia. Juma sita. Bonjour. Bonjour. Allez, ça va? Ça va. Salif na dio kale. Kana slama ngika. Samo bandina kana fuligo la tele. Dora se wa ka. Nga se wa jumala. Maman, à quel tour, hein? Tu sais quel nom tu m'avais dit là? Non, c'est pas elle. Non, à tout niveau, elle fait les boulots. Donc, je dois les pas. Ça. En tout cas, moi, ça m'avait étonné. Non, c'est pas elle. Ça, on dit Bintou Belle. Non, tu sais, elle m'avait dit que ça peut être ça. Ah, ok. Ça peut être quelle? Ouais, c'est ça peut être là. Non, c'est. Ah, ok, j'ai compris. Non, ça peut être. Ouais, ça peut être ça. Ça va. Africa Monday from Africa City. Africa Monday from Guinea Conakry. Africa Monday from Africa City. Africa Monday. Si tu veux des séries africaines ou des films guinéens, Kiplo Kinesh Timonchi de ça pour que tu regardes Africa Monday. Série Fanny Samanana. Samana. Fanny Beremana. Ah, j'aime sauf la belle brûlée. Ah, j'aime moitié les différents. Nande ko nguru bali aba su men kente mo londa nana me ka sen lo ay boye nana se fo ya fa wo se to tele madili ah iwuli ba wabona ko bintu sa tule la bela dini bintu smi fo ya fa ibiri ba ibaro gi sare mo lo kayi Non, faut te dire. Non, place, assieds-toi. Assieds-toi. Ça c'est là. C'est là dont je t'ai parlé l'autre fois. Donc on va bien. Ça. Ah tiens. Le Madimika. Qu'est-ce qu'il dit là? wallahi wana asim ajine kan vole kono ko ha asim fe wana asim jina kan vole kono nte na makali koni makala madimna ma abara suma kala fa fadima yi fadima yali kile ambo moli ndo Ah ouais, c'est elle. Tu sais, je l'appelle déjà la maman. Bon, la maman m'a dit une fois qu'elle est à la. Où est-ce qu'il y a?
ndakala fa isikeli mama wuli nya tami imana ki koroleti mbi mina sai ndi kunya tanli ita ma bunya doni mara bali ile lebri tulon dia daro ni wala foli wati be ibe tulon ne ron na yo do le matin sene ni wala foli wati be ku fa tulon na bitu be marante na awani ya pega sira dari ayo ande wala materia awali ki okay tasi mama ako uru kon ko ledi e kana jori ha bomba yo ko fendala suna ami ya pe maria ni ikana maria e chelete ikana maria na awali ki awa nambe ha ki wado le bless lake viens nous accompagner un peu. Ah bah, c'est bon, avec toi, hein, elle m'a bonné. Ah ben, hein. Il est pas folie. Quoi le fait hein? Non. Il m'a long. Aldina yanga le confe. Aldina le confe. Il m'a dit que c'est la oliko. Alante goudou. Et ça rend. Isarande ibra banka la jila bomolka na bintu bemu mando to mena ndidaro wulen se ninti miral ma yi jule sila jino sa ki ferende hayja mo tatiani mo haramu ni ibaiti da fa ko islam ngalo anyala ibaiti da fa ko mo islam na ninti miral ma ni danka to le bonya ko Alina Candoris, ni kifu na de Canada. Abifu kila lo kusara ima da basi kube mo ko du fama Canada. Alex. Não na de moço. E que isso aqui vai muito bem fu. O wani. Amara o fiso ni fondela, ndena lo mtinye. Indo titinye. Alisi ni ku net. Ni alaso. Na kuma kan soro yeni. Comme dès que bora ngula na dinoke ka tawul bora ya hani ro na mama ka me foi alu dum fala bora ya lumina pali ki ka udu sagbeli amankende atan ni ne ta no la ale de ndi musolete tabaraka afam dina kange usla la kanalnge su kan dia tele kan dia bella fuma ta manke kala fran se wala duma se fonni dentil trenoi seo musote dendila kokoma fala kalwi menul bransi ro kele amra ko usla la kanalnge comme des pel borin ou le fana makila bere alors lui no fi lambulu e ka lui ka kanamma tinyalo de mambira so kuma lo alhamdulillah dem so na kanu ambe kanu nala so usla la kananya pastai anya makono su baidia tele baidia aidi na anya makono na ale sara yere abara bonni sara sa ko patilan bo alo ni kelana ba ka inti sabana ira ko kamera boy awa hai strada manya awa ambra sewa ay ko barka anya makono na awa nala dia na awa ambe awa la ere pa awa mai ke awa ala albaraya ala tan kasino malad na fuko alhamdulillah rabbil alamin muna herale nan tane kana do la bongo balaro do ye wuro stana lolo ka do misirila ko sai de no du fudu ko mo nya me fudu ni me do mo nya fana tana wase kuna era di taminina kadia ti baraba ni ma kuna na nya fele afu ni baraba o be ma ban fola kuma to le di kele iba kelenta kele na nya maka kamera melna ni awule mate ko afu alhamdulillah fu ko ja subhanallah melna ni awulu kanto sindala yo modi biran reswanya mi ko sara mai na gidi dulu wallahi ala sara wari yu 20 litre bidon na kana gibe ko kamera na do keka malano ka kon ka kode nsin trero min kondi kuma ka ikan na kuma loka nka wala ka tunda ro kilin
Depuis quand on a ça, mais qui est un gant, il va en casser, il va en casser. Kono malade ne mo lo sara sondo abrado nakile woni dara jani nyameka alon juro janti la ilaha illallah pe kamere mandala ngendo ba yon kala wu alu be kan yoyi ale nane ba nal ma nyoy nu kabero kamere dina fudu kala nyale atekele nyaka fo dem soli sila mbara mo liede wa mbara mo liede ay la kuma ni malana bele malado ala sara ko ni ne mo lo sara sondo pew ambay kan na wuya mi longo man la sono kamen la sono wala ala kolo da sara te sala nyala wala kalo mo nyaro e kan na wuya de longo ma mi la wuya la ko ni ko ni suru man ko de la ngena ni sara mente sala nyala wala kalo mo nyari le kan do ko sara ni nani kenedi anani kemende ama gita ka ke wi kan ko e kan na wuya de longo ma mi la wuya la ko ma yora ni ko ni malan ne la bere ma fi yon ko wuya fana di mala me nan tese ole mala ne la bere ne ila fanadi ne ra ma ni le masaran logi ke la mulla kabirinka ne ile wallahi kuma yana wala ida kala ile no saralo la gi ke la kabirinka ne le no mbaran kan ala akandia yo ma ke ko mi jiawodi akandia jambati ye joni maleke ile ijo man ile iman jino biri ya me yo tena benna wala ida biri me kuno tebe fi mbaran kan ala imani ne gela wuli ba ni wuli ye wa kamendo wuli kwa furu meta chinya na furu meta chinya ile ile wala ke mai ra wuya ta kala ile wani ke mani anta ile wani ne le tanyonko anta wani ke mani ibi ye kuma na wuro mangala na yi bisuru nyala ila fenta ibondala ata ile mo wani ke ju ani nyombe kwa le denu la furu ko le bi ntene dem so ngiri bulu ita afila ntakili ani nyombe wala ile wani ke mani ita ma fu ita kila sutura do ko ita kuna do ko ne kilo mala do anyango yo ko so adidi ni wala ko da tenye ma dina ko da wuli ne mo nya wali de so kama kala o control ile mo wali ke obiakela mo de no agbomiye obiakela ime ide ma ke so min ke wala akela ngan ke julu Africa 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 Monday Africa J'arrive là, j'ai un rendez-vous avec. Tu viens aller où? J'ai un rendez-vous avec moi. Cousin. Toi aussi. Il y a mon édo nando. Ou bien tu n'es pas un homme? Mais comment ça? Les affaires ne marchent pas. Je suis un homme, je suis un homme. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Moi, je n'ai pas confiance à ça. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Toi aussi. Il y a quoi? Sarah est là, on dirait que je ne sais même pas. Si tu vois qu'elle fait des trucs comme ça là, puisque il faut. Comme ma vierge les follow, ou le béa à diamanté. Et t'as la souris à diverger. À peau cassée, je prends. C'est ma fille. Il va démousonner diamant fin là. Bana souris les follow. Monte sur elle. Fais ce que tu veux d'elle. Je t'autorise. En fait, depuis que je suis né, je n'ai jamais fait ça. Mais cette fois-ci, pour elle, il faut que je règle son compte. Il faut régler ça. Pour Omi, Wallahi Billahi. La nuit, là, aujourd'hui même, je vais faire ça. Tu jures? Wallahi Billahi, aujourd'hui, la nuit, je vais faire ça. Je vais faire bouillir pour toi tout de suite là. Ce que je n'ai pas l'habitude de prendre, je vais prendre ça aujourd'hui, je vais rentrer avec ça. Ça me fera plaisir. Même si je te gifle aujourd'hui. Je ne vais pas me fâcher. Merci, il ne faut pas te fâcher. Moi, en tête que j'ai pris quelque chose. Si tu veux, si tu n'as pas d'argent, moi je peux te donner de l'argent. Tu vas acheter ça. Tu prends. Quand elle se manifeste. Non, c'est bon. Tu la donnes. Cousine. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. T'inquiète. Hein? Je sors, je vais rentrer directement avec ça. Ok, ça me fera vraiment plaisir. T'inquiète. Ok. Fais comme si rien n'était. Moi, je ne dis rien. Je compte sur toi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Cousin. Ok, regarde, il y a mon bon nom. Il y a Jamani. Il y a la souris.
Africa Monday from Africa City. Africa Monday from Guinea Conakry. Africa Monday from Africa City. Africa Monday. Nyene malu we jwelang Africa Monday Sodia nyene malu we jwelang Africa Monday Africa Monday nous ici y'a pas sondeur Africa Monday partout y'a pas sondeur Tanje gora walide Guru yeah yeah Guru Mass media walide Guru yeah yeah Guru Pali well on the track Africa Africa, Africa, whoa, 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 Africa Monday, Africa, 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 Africa Monday, Usaku Monday, Kabakudu Monday, Rande Bispa Monday, Akuntogo Monday. Africa Monday from Africa City. Africa Monday. Pam 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 pam. Pam 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 pam. La 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 la. Pam. Pam 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 pam. Oh, param pam 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 pam, purum pum pum, yeah, pam 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 param pam pam, param pam pam. Sarah, basta. Billy. Quoi? Hein? Mon ami. Tu es malade ou quoi? Je t'ai pas dit de ne pas continuer à t'habiller comme ça, regarde. Mais regarde, regarde ta forme, regarde, tout est sorti. Africa Monday from Africa City. Africa Monday from Guinea Conakry. Africa Monday from Africa City. Africa Monday. Si tu veux des séries africaines ou des films guinéens, qui pleut, qui neige, qui monte, tu descends pour que tu regardes Africa Monday. Série Fanny Samanana. Samana, Fanny Beremana. Regarde, tout est sorti. Sarah, depuis quand? Tu oses? Nkusala. Et moi, je suis un homme. Est-ce qu'il y a un qui est signé? Sarah. Est-ce qu'il y a un qui est signé? À quel homme tomba? L'anima. Est-ce qu'il y a un long? Est-ce qu'il y a un long? Eh, Sarah, quoi dit? Ok. Et tu vois la coro? Sarah, eh. Ça est non de l'eau, mais comme on est qu'en. En tout cas, vraiment. Elle a appris quelque chose. Mon Dieu. Sarah, tu es malade ou quoi? Sarah. Sarah, allez, Amandine, drogue suima. Quand drogue m'a l'odinde. Sarah, sous compte de couple de la dame. Mais après, elle est une de l'eau. Faut pas crier sur elle, c'est bon. Eh, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Sarah, arrête. Je vais te toucher. Arrête quoi? Je vais te taper tout de suite là. Tu es malade. Et après. Et puis, aide-moi. Et cette femme de et parler pour nous croire qu'il y a une musique là maintenant. On ne peut pas. On ne peut pas. À quel moment est-ce que ça va moi comment? Là, on va dire ça. Cosa fare lo salamba? Mi alla te salamba ragginai. Wallahi ala, sala deve venire fuori. Si
Si Sarah n'est pas folle, Sarah a touché quelque chose. Elle t'a giflé. Hey. Sarah a commencé à fumer de la drogue comme ça. Wallah. C'est la drogue. Faut y aller Sarah quand elle est drogue. Sarah tu t'es où? Où ya? Est-ce que je mens? Mais réponds-moi. Africa Monday from Africa City. Africa Monday from Guinea Conakry. Allah kende adi. Amina Rabbi. Kafoku imam. Lanante yala molu imam ya iba molu mokela imam. Lanante yale. Woti. Wala nyame kanti. Karante de do ya karani kuna wanyama woti. Me iba karam. Iwanya fana bena ila imam ya agrada fa woti. Allah ande. Amina Rabbi. Allah harbi. Amina Rabbi. La batumina li Rabbi. Imam mtre men la laka. Ila dunya yi. Ikana se. Ni ma fodi. Ikalo ni iko misiri ko. Woti. Bon nama ikalo masa imam uriti foi molle soro. Mel fana ya conseil. Woti. Molu yela nyame nka. Woti. Yo nyame. Woti. Rame. Woti. Anda foko alhamdulillah rabbil alamin. Salama kolo finne. Woti. Kadinya ki sabari ye dinyala le i sabari ile ke kura benale de kanara tinya le feu comme ider na la nyam fo ka dula je ji kasia e ba ka ti le kado chaka kado do kelala nti se fo la temen kala e karanindi ka ala ko londi ile le adamaden ni Sereya la sini aljamalu adi deni mantre kulubali ala ku ay mol manena papa mi go rete misiri ma wole bala misiri na ke kasala ba saranga di musu afla wole ma ko ala banko yuma di la bema amina bon antre kalon tere ko atundi o ne ka elo mena fani ngudu nungu yala de pay ka yini kali ke nka na to na fatolo nka mo ti di so ma Ibrahim wara le nyari sorona nyari le wara sorona no ta na salla ana dana molla afana mana kulla ni ala ba kunna ala ma dira be ba nye ko wule kala nka na yelo mena akonda flipper to anara soro konya duwa uke ngonkunya do kala misiri kono mo malo jamado ala dene moy menti awara ja fatra diande lan ko he nyalo wa imamu yidembra imamu ne yi men kala e wa ja fatra wulila ba wule ambela mo ba di Ibrahim nku ye karam fana ya foyi ay do wu ke juma wo ya ay do wu ke deye sa il ala kun fa ya kun mansa sa di de ma fa ado mansa braba imam ya ko ro nyale bi flo iba me imam ya ni ya fe imam ila do wu ye jebe ko damundo imam yala fuyo lon folo ye kenya o ma ba ke kato do men kala ila do wu jebe imami ikaka ka boli re kan halala i babali halala fani me kana we halala suma me fadla we halala ye sella ye sunna islana alanye iba do ke watula rahman masada me Ibrahim iba me ko ka do ke Sarah mara ni bara ali ki nyalo no mun kedi ite telephone maji be bolo kasine Facebook bara bal al deni beta tiela mi bisi ka telephone no wa di le kantu telephone Facebook bara bal be tiela telephone bara bal be tiela pitu minute sambo al di la Ai ndi msu. Tanate lumu. Tanase. Awa. Tatia. Tanase. Sara yuli banyensi. Sara ndeko. Sara he. Ila le kuma kai ye, ite uli esi dia da. Nye uli esi. Ima bosi fende ko na bon kono. Sara. Mo kono ba. Iya ko sila nyeni. Mo jona teme ni sila na mo nyi.
Sarah, ida boy hang famille kumara nya. Akale ko. Sarah. Sarah sare bon kuna akale. Sarah nka mun deke. Sarah, imana mo bakoro le jebete ike na lemi. Jonke. Kendo dona teme ko. Kendo. Nda uka keke. Kumba ke na afia da iku bata ka hadu aka. Ko mala ndo ko. Foni kanto ala yalla. Ella. Ilu kankan fola tani. Dito nyona fu. Mote den so kai boye nyimbi. Mbira muso. Mote he yisi la ka demistro iba ya to yin. Asole akela. Dani to kiri maje foli ya farama. Foli ya farama kanto ala nye. No kankan foli ko. Ni to nyona li. Ni ntuma ke nyere nyala nyakse flyer nda fun kibira wu yala koni he mo den so la bi ti rasola din do yi wallahi o yi kana te dali di kana te e bi kan kofe he ne ni ndem muso me nani ya o de ndem ke o koromuso o duma kameli korodi wo kanila ko be noli awanna ye adon so le mbulo yani ni ye muso fudu ta ngina ni ye de la hani ngina ni ye mumini ngina ni ye muso wakali ngina wala ba bintu be so be baraso gidu on fana banko isena do nandila bunne ko muso ko wala bo la ko lonte bola mbira muso inyagi manto te bo few ne ayero minoti ne bransembo nyen sembo furu me damina ite saran kwani o daji kalon kan fole de wati nka lo ban limana ya me ante man ta fa etinye wole nka koni almanya ilerula ala ko ko ni idun din ya ifa de kinyara wole ken nyara ba me saran ko maranda boro fi ne rase ma fi am bintu de la ko nyanyi na butu ma ibintu be di dem nyi wa kan wal bela den kalke kelen ndi wala amienna wa nyi wa flo iwa iko ramiru bintu ko ni ko soro ay sembra suma bo Fanta. Hola. Ji kana di misinga. Ile Fanta. Beniki. Fanta. Ina aibuna. Aibuna. Fanta ndi. Hilo ndi yensi. Akala ya tonyensi. Hilo ndi yensi koro. Fanta hina na tonyensi. Kanisi. Denindi. Kanisi denindi. Gila haidala. Ndi. Muhammad Ara nyambule laika. Mbule lanka na mone. Ende. Alhamdulillah. Fanta lite. Fanta le go. Oh. Mone na ebana kisula bo. Ilele. Ende. Ilele go. Alhamdulillah ya rabbil Fanta. Na. Nga fifi na man kai na le ma so fulenna ikana wo fo ka koron nadi ikara wo fo akale Fanta ika suba fana sali Africa Monday from Africa City, Africa Monday from Guinea Conakry, Africa Monday from Africa City, Africa Monday. Des séries africaines ou des films guinéens qui pleut, qui neige, qui monte, tu descends pour que tu regardes l'Afrique mandingue. Série Fanny Samanana, Samana, c'est Fanny Beremana. Fanta. Hola. Ji kana di misinga. Ile Fanta. Beniki. Fanta.
Ina, aibuna. Aibuna. Fantandi. Hilonde yensi. Akala ya tonyensi. Tonyensi yensi koro. Fanta hina na tonyensi. Kanisi. Deninde. Kanisi deninde. Gila haidala. Muhammad Ara nyambule laika. Mule lankan na mune. Ende. Alhamdulillah. Fantalite. Fantale go. Oh. Mune na. Ebona kisula bo. Ilele. Ende. Ilele go. Alhamdulillah. Rabbil Fanta. Na. Nga fifi na man kai na le ma ha. Asa fulenna ikana wo fo. Ikana wo fo ka korona di. Ikara wo fo akale Fanta. Ika suba fana sali yande. Depuis que nous sommes ici, nous sommes depuis la canne de salon. Qui l'on a fait. Nous sommes enfant tendé au fond. Noa. Après, il va passer là. Bimamba. Voilà, bateau mina. Amina. Ala nakanda. Amina. Ala ngamana suma. Amina. Ala radio fuli. Amina. Ala limau kuna mari. Amina lao. Ala dua umina. Amina. Ala hakiling madam fanam. Amina. Tanta. Ande ha? Hiji bode lagi. Kagila ko nyambara ba. Ika ta pomple la ka kolonde. Pompla. Ame ha. Itu sambara kan sambara uma. Jonde. Ni sambara do ne. Ende. Alhamdulillah. Ya. Ni folo ni. Wan kambe. La gida. Te hanse amsi amra mel makola biti ba ki bon kola iya ina hanse amsi tsara mel makola ndoni nyako ele tamwa tsana wala kamla il a bon qu'on a qu'à téléphone m'a dit ni be là pour et puis déjà même quand pour ton père ça m'a pour ya moi il a fait comme il va pas faire le il suit là où il a les tiens les tiens là pour yo fille c'est mal il a dem so ni même so ni tiens avec l'ambra dem suit là que ni ya que ni là ndo imbécile Africa City, Africa Monday, from Guinea Conakry, Africa Monday, from Africa City, Africa Monday. Le monde là est petit. Le monde est petit. C'est comme si nous sommes dans un même quartier, tout le monde. D'ici en Europe, Amérique, l'Asie. Il a pour qui veut casser à mon Kenny. Ce que j'ai vu aujourd'hui. Si je te dis ça, tu ne vas pas y croire. Nickel. Si je te dis ça, qui a jeté là-bas? Attends. Ça va? Ça va. C'est ce que j'ai vu ici encore. Vous en avez une façon de moi je suis fatigué. Je vais laisser ma émotion. Moi-même, j'ai vu ça. Ça, voilà, c'est arrivé. Se ressemble comme ça, comme des morceaux. Tellement qu'elle se ressemble, wallahi, je l'ai suivi jusque chez elle. Et cousin, alors c'est marron. On va voir. Non. Attends, on arrive. Comment quelqu'un te comprend? Ah bien, on va faire. Attends, allons. Come